Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Luz. Iti Santa Maria Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ito'y pakasarita akan ayat. Ajak tupulos malipatan. Buwan na papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Luz. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, mangan kayo lat tananang. Adto'y pa'y tisidaan. Agkakaimas ti sidaan, anak ko. Kaslawan ganas ko. Ni, apay nanang. Adda ka di sakit yun. Awan mo't kit day. Kuma, naragsak ti mga no adda kadwata nga apok. Ala ni nanang. Apo adagos, katawan pa'y mat-asawa. Ay, puwera angaw, los. Bakit akon? Kayat ko asakbay amatayak. Makitakpay ti apok. Ay nananang, mabayag kayo pa'y amatay. Kan saan dak kumamat nga i-pressure iti day tabanag, Saan mat analak ka? Ay, saan ka nga umubing, los? 38 ti taon mo. Panunutam kumamat ti agasawan. At damat na talgad at trabaho. Saan mat analak ka day taabanag, nanang? Manang Sonya, nagpintas mo tanday ta washing machine niyo? Ginatang man ni Los. Tapno saan kami amarigatan nga aglaba. Ang adamat tay si good a washing machine niyo. Ay naperdin day jay, Pilar. Ay na, nagpintas at talaga dahita. Nagdakkel a washing machine. Sakat kompleto pa'y. Day tamo ti pagyamanak, Pilar. Igatanganak ni Los kadagiti makatulong kanyak. Ay, malagip ko gayam, Manang Sonya. Apay no ipaaram mo ni Luz kan ni Ruben. Sino a Ruben? Tay nga'y kaaruba mi abaak. Wan amokon. Wan, mabalin mo't, Pilar. Nanang, auntie, nangukuti saritaan nyo. Kwa, Luz. Saritaan mila ang bud. Kadakan ka, ano kayat mo? Suggestion ko laang Ay, sa anak ang makibibiyang iti love life mo? Naimbag-arabihin, Luz. Kastamat, Ruben. Apay, anyat gagaram. Umay ka kumapasyaran. Ada trabaho kinton madamdama. Pasensya ka na, no madisturbo ka. Home base nga ti trabaho manipod nag-pandemic. Kat nairanamat apang rabi iti jutik. Pasensya ka na, no nadisturbo ka. Umayak to, no awan trabaho. Uray saan? Anda ka di bagbagam, Los. Ay, awan. O sige, tani, dandanin mangrugi ti trabaho. Sige nga, Rod, mapanak pa'y. Naimbagmanan arabiin. Adda ka di gagaram, Benny. Adaman damagak manak. Nupunot ni mangmangag ko. Ganya kasinsain. Agar aram samat ni Robin abaak ka ni Los. Ay, kasla saan mo't akayat ni Los? Anya? Palpaliiwag. Kat saan mo't nga agbayag ni Ruben no umay dito'y balay? Ay, saan ko man ngagpilpili ni Los? Amang numabakatan abalasang. Iso mo't ikanayon ko nga ibagakan kwa na kasinsay. Baro ni Ruben. Awan sabit. Awan puto na. Anya pa iti saan nakayat. Ay, kasaritam man, Benny. Tabarang si Kati Denggan jay kaanakam. Ay nananang, uncle, saan aga po talim mabasa kun iti kalendaryo kat kumpurmila ditan alalaki ti pilyak. Sa anak mo't adesperada kat. Adda kagayam bita asitag. Wan nanang. Si kati pampanunutan may kaanakan. Isu ama ki asawa kan.
Denggan na kami kuma. Pasensya kan, Barok. Ngam awan ni Los, napan ijay ilay. Kasta ka din, Nana. Urayo ko na. Mala, no makauray ka, nasaya at mat. Pasensya kayo na, Nana. Mayak iti alas 3. Awan anyaman na, Ruben. Ta saan ka mo't makapasyar iti rabe? Tadamat duty ti anak ko akas call center agent. Huwan nga rod, Nana. Dahil tapay ti pagbainak iti anak yo. Ngamin, napintas ti trabaho na. Idinto ta siya ka. May saakla nga man nalon. Saan mo kumaatagibas sitan ti trabaho mo? No awan man nalon, awan mat isa ang tayo abagas. Adamat gayang bisita yun, nanang. Bisita, Los. Itay nakapay nga urayan. Naimbag amalam mo, Los. Kunak saan ka na sumangpet. No amukla ko mga adda ka. Sa anak kumapay anagaw-awid. Ay, saan akasta anak ko? Saan mo kumamot nga angawon ni Ruben? Okay lang, Nana. Sa anak mat nga arsagid. Ni Albert yung mauawag. Diya ka mo, ngam nalag-an tirik na kankwana. Hello, Albert. Hi, Luz. Thank you for answering my call. I miss to hear your voice again. Why you called again, Albert? Just want to hear your beautiful voice. I have a beautiful voice, but I'm not beautiful physically. No. Don't say that. All is beautiful in unique way. I have given you my picture already. I'm not slim, but with chubby face. For me, you're so beautiful in my eyes. But your feeling might change when you see me personally. I'm fat. I know you will be discouraged. No, my lady. I'm not like that. I'm not. Oh, really? Asino mo da di foreigner na kanayon mo akasarsarita iti silpon ba? Ah, ni Albert Dayjay nanang. Gayam ko from Dubai. Ay, saan ka kumangagbid do? Ala ni nanang. Friends kami lang ang mat. Ken may sa hap Arabo laang mat tani mother nakit from US. Ay, uray pa hay. Sa bali ti kultura na kita a foreigner, kada tayo a Pilipino. May mayat matla ang tipada tayo a Pilipino. Ni Ruben a kalugaran tayo. Am-amo tayo amin ti kababalin, kan puon na. Ngam nanang, awan matirik na kankwana. Amirisa man nasaya at los. Nasaysaya at antay tao nga am-ammom, ngam ti foreigner at di mo pulos ammo ti kinatao na. Anya, ada puriner na gayem ni Los. Wan kasinsain. Ha? Ba nag-adyak kayat? Nay, apay adi mo kayat ti puriner nga agbalin a manugang. Ay, saan kasinsain? Kayat kon ni Ruben, tammo tayo ti ugali na, kan kinatao na. Husto ka. No dagiti daddo madita, kat kayat da, ay saan kanyak? Ay narigat ti basta agtalaklatan. Una, saan nga amin kat napintas ti gasat da iti puriner? Ang damot na kita'y daksang gasat. Ay, wan kasinsain. Isuan ni Ruben ti kayat ko makatuluyan ti anak ko. Ay nananang, Uncle Benny, dengdenggak ti saritaan nyo. Ngam di ngarod kayat ni Ruben. Iso nga isardeng nyo daitan. Gaputan na bakit anak abanasang? Mangpido taklatan iti tao ajak magustuhan? Ay na, anak, masursurong matlaang ni Ruben nga ayatan, nga may nasingput mat abaraw. Ay na, nagimas matoy kapiyo, balasang ko. Day tati kapit, ante, barako.
Nagimas talaga daytoy kape Ala, agkape kayo latante. Pangururayan nyo kin ni Nanang. Napanbiit ije palengke. Wen Ay, wen gayam. Damag ko nga da kano agar-aram kan ka a foreigner. Ala niyante. Nakadamagan nyo mo't nga iti dayta. Basta naamuhak. Ang amom balasang ko. May mayat talaga ti foreigner. Tapno makapasyar ka iti sa bali a pagilyan. Ay saan akas kan ni Ruben akalugaran tayo? Di ka pa'y makaadayo. Naimbag pa'y kada kayo, anti. Nakasta ti panunot yo. Ngam ni Nanang. Di na kayat. Saan apan nakibiyang? Ang sikat ti agpilay. Ta sikamot ti masaknan. Ay na. Day taman ti kay kayat ko kada kayo, anti. Uray kanayon kayo nga umay dito'y balay nga agkape kan agmerienda. Tanasaya at dagiti bagbagayo. Kan, da kayo ti makaawat kanya. Nasaya at may kaita arabi. Kayat kamat akasarita, Ruben. Naibaga nga ni Nanang mo. A day off mo ita. Ay, ninanang at talaga. Sapay kumaa. Tasaan ka maumakan yak no pasyaran ka. Day tamat ti kayat ko nga ibagaken ka, Ruben. Anya day ta? Day to'y kumanti maudi apa ng pasyar mo kanya. Ngam apay. Makadisturbo akadilaunay kan ka? Saan mat? Yamkit di. Diyak kayat amang namnama ka. Nakasagana nga guray. Diyak kayat amasayang ti panawan mo. Agbiro ka langan iti sabaling ayatam. Saan ka din nga agbaliw day tapang ngadang mo? Lading nita ka, Ruben. Kayat ko tagbalin anapudnukan ka. Iso nga itatana sa papay. Ibaga kon ti pudno. Nasakit, Los. Ngam no agbaliw ti panunot mo. Ibagam laang. Nagchat ni Albert. Umay ka no dito'y Pilipinas intun umayabulan. Nay, naragsak kan samot amang basbasa dit a silpon mo. Da kayo magayam, Nanang. Kunak no napan kayo naturugan. Saanak pa yung makaturog itinaamuak. Anya day tananang. Ay, binastad mo matgaya mo ni Ruben. Nagipulong kada kayo. Saan mo't kiday? Ni Uncle mo ba na itinang ibaga? Tanasabat na kano ni Ruben, anabartag. Ay, kastagayam. Pasensyan Tadyak mo't mabalin apilitan diriknak, Nanang. Ta sino ti kayat mo? Di foreigner akanayon mo akasarita iti silpon mo. Ay, ko, Nanang. Anya ako Lawag man. Iti mabiit. Umay dito'y Pilipinas ni Albert. Anya? Na. Anya day ta package. Asino tinagpawit? Ay, tay foreigner agayam ni Los. Unangkel. Kahit nalukatan yawn. Ay, saan pa'y Ay, saan naka-entrisadaw? Ha? Ay unay kan kasinsin. Package day tan. Si kansa mo ti magagaran di ta package kasinsen. Ay. Kayat ko Ay, apay adiyo pa'y lalukatan. Ay, Lukatan minto kano intun sumangpet ni Albert, Uncle. Kastagayam. Ay, kayat mo asawan. Umay dito'y Pilipinas dahil si Apolinar. Unangkel. Sumangpet iti mabiit ni Albert. Kat di kayagdanag. Adda amin para kada kayo. How's my place, Albert? Oh, it's very nice. Peaceful and a lot of trees. I love it. But our place is very remote. Oh, never mind. The most important thing is I was able to prove that I can visit you any point of the world. I never expected that you will visit me here in the Philippines.
I told you so, and I mean it. I want to marry you as soon as possible. What? Why you're so in hurry? We're not getting younger anymore. But don't worry. I'll go back first to my country before I'll come back for our wedding. Okay. If that's your plan, then I agree. For I had proven your faithfulness already. Ay na, nagpintas matan dito'y beach anapanan tayaw. Ay katuwan Manong Benny. Ay nagasat launay ni Los. Tada po riner a boyfriend na. Ay na, Los. Adda nagsaya atan ti panagbakit mo abalasang. Tanasaya at to ti masakbayam. Wenanti. Uray siya, nagasatakmet. Makitam na ito'y baro a sapatos ko. Kanamin nasuot ko. Regalo na da ito'y. Isumot lagayam ang naglawa ti isem mo Manong Benny. Aguray ka. Apay ngay adi ka matagtagare, manang sunya. Ay saan ka kadian naragsak? Nagpaisaw. Saan ka kanian naragsak? Nagadumot ti regalo ni Albert ken ka. Ay, agdang-dangag aklaang iti saritaan niya. Ay, manang sunya, ag-move on kan. Ay, nagasat kit di ni Los. Ay, puno day ta. Nagasat ni Laos. Ken uray da tayo, nairaman. Ay, awan maibagak. Ay, wunan. Ala, intay kat manganan. Nakasaganan ti makan. Ay katuna, kaanakan. Before I will go back to my country, I will give you a little amount. Manungay, Albert. Ay na, agagatal na kitidakulap ka. What did you say, Uncle? Kwa. I said, you're so kind and good. He said, you don't need to give them money. No, it's just a small amount, honey. Oh, Uncle, here's your 10,000 pesos. And 10,000 also for you, Mother. Ay, thank you so much, Albert. Ay, thank you. Ay, kastamat ti manugang. Sana naimot. Thank you also, Albert. Ay, diyak kumakayat nga awat. Ang takababain. Ay, manang, no saan mo akayat? Itin mo kanyakaon. Awan babain ko kay. Anya? What did you say? Nothing, Albert. They were just thankful to your gifts. They were so happy. I'm so happy too. If I saw them happy with my little gift for them. Thank you so much, honey. Kalpasan ti 5 bulan, nagsublimanen ni Albert dito'y Pilipinas. Tinungpal na ti Karina kanyak nga ikalay sanak. Kat saan ka nagbidot iti pangadeng ko, Mr. Lonely. Ti panang pilik kan kuana. Gapo ta tinrato na kas reyna nulabsan ti agsarita. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Luz. Agyaman nakpagayam Luz, iti daytoy apakasaritaam. Ket kablaawan ka. Tauray makuna anaudi ti idadateng ni ayat ken ka. Ngem perfect timing amakuna. Ala, sapay la kuma tagtultuloy tiragsakyo. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ti pagayam nagpailinga di tinagan a Luz iti Santa Maria, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan agavita. Iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Nagbaba iti asawak Mr. Lonely. Ngem gapo iti panagayat ko kankwana. Inibturak amin asakit. Buano papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Gavita. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kanayon kalata maladaw nga agawid. Kanayon ka di ti overtime yo. Kasla imposible mo daytan, Arturo. Pangasim Gavita. Di ka manen mangrugi. Kayat konti agina na, tanaban nugak. Saan ka amangan? Saanak amabisin. Saan ka amabisin? Wano, nangan kayon. Sinong mati kaduak anangan? Diyak amukan ka. Apay asyak ti pagdamagam. Awan ka na sa makisarita kan ka. Di ta ka man langan. Saan kumamot a pumayso ti atap ko iti asawak? Ngam, napigsa ti atap ko nga adda babae na. Dakkal tinagbaliwan na. Kasla jak maaklon nga adda babae ti asawak. Jak lakid di maawat nga adda kainagaw ko kankwana. Ngam saanak nga agpaabak. Jak itulok ang maagaw da ti asawak. Anya nga ta ti aramidag. Tapno maamwak no adda babae iti asawak. Anya nga ta, no surutak iti naliman. Tulungan na ko maading ko. Apay ayamanang. Talaga anapigsa ti atap ko nga adda babae ni Arturo. Kaya't ko asurutan iti amin apapanan na. Kat? Tangay amom ti agmaneho. Kan adalugan mo. Duwata ko ma amang surot kan kwa na. Sige, kaduan ka. Ngam no adda matakwatam, saan ka kumanga agbalin a violente? Agkalma ka laang, kat panunutam a naimbag, no anya tirumbang nga aramidam. Kasta talaga ti aramidak, Celine. Dayjay, rumwaran iti opisina da. Mapanan iti lugan na. Talaga nakasaganakan iti maamwam manang? Saan nakapakadanagan, Celine? Kabailak a kontrolan ti bagik. Nabayag ka din amadmadlaw mo, madda babae na? Manumot na bulan Open ka di kan ka ti cellphone na? Wan. Ngam anya ti amok ngay, no anda sa bali a cellphone na, kat ilamlamang nalaang itilugan na. Sabagay, mabalin matakas ta. Oh, Dayjay, limugan na iti kotse na. Sige, surutan ta. Anya ti desisyon mo itama ng tanaamwamon ti pudno? Kas na ko nama. Panunutak pa yan ay imbag. Naalaam ka di iti ladawan, pati ti isasarak da iti hotel? Uwan, Celine. Okay ka lang, manang? Uwan. Saan nakapakadanakan? Papanantangarudan. Itulod ka ka din? Saan pa'y? Kaya't ko ti aginom. Kadwaan nak. Anya, nga manang. No saan nakakadwaan nga aginom? Uray agbay may sa aklatan. Anya. Ay, o sige, kadoon ka. Amangan no anya pa'y, ti mapasamakan ka. Naggapuam? Apay aparbangon na sumangpet ka? Kat nabartag ka? Anya ti panagkitam? Naggapuam ko nak. Kat, sika? Sa dino ti naggapuam? Sika ti pagdamdamagak. Sungbatan nakpay nga umuna. Sa kasungbatan. Inawis nak ti katrabahwak. Birthday ti anak na. Sigurado ka? Iti, dayta nga ibagbagam, ha? Saan ka mamati? Sige. Mamati aklatan. Ngam, konsensya mon, nool-ol
Buod anak. Sika ti agbas basol. Sana siya. Katsika, sa dino tinagapwam. Inawis ko ni Celine. Napan kami nagginom. Ngamin, nasakit tinagam ko. Iti ka na yun apan nakaladaw mo nga gawid. Anya? Hello? Hello, Gabita. Itaman pa asinong batang tiawag ko. Sigud, kanayon ka busy. Kat saan nakasumbatan? Pasensya kan, batch. Talaga busy aklaang. Ngam ita ngamin nga ada problema. Kaya't kung ada kasarsaritak. Anya ka diti problema? Ay, jak amo narumbang ama-amom daytoy. Nakababain. Ngam kasla jak kabaulan asulsulwan daytoy a problema. Saan mo asulsulwan ti problema? Ibagam, barang makatulong ak. Sige, ibagakan ka. Ngam secret lang daytoy. Saan mo nga ibagbaga ka dagiti daddo maabatch ta? Wen, saan ka madanagan? Awan pang ibagaak. Naduktalak nga adda babae iti asawak. Anya? Iti day ta kinapintas mo. Naaramid na kaalokon ti asawam? Kat, anya ti plano mita? Awan pa'y planok. Jak amo na anya ti rumba nga aramidak. Milyo. Jak kayat amapukaw ko ti asawak. No kayat mo, agsabat ta. Amangan no ka sa pulam ti agrelax. Sige, pagbigyan ka iti dayta nga awis mo. Rumuarak, Elena. Kat i-text nak no sumangpat ni dadim, Sa dino ti papanan nyo, Mami? Adala ang sa bata ka batchmate ko. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Italaang manan. O sige nga rod, Mami. E-text kayo no sumangpatan ni Daddy. Saan mo aliplipatan ti mangi text kanyak, ha? Wen, Mami. No saan na kumanga insukat idikan ni Arthur? Saan ka kumanga ag problema ita, akasta? Nabayagan na pasamak na ita. Saan ta ko man napagtungtungan? At data dito hitap no ag-relax. Saan kat apagtungtungan tinapalabas, Milyo? Okay. Kat, anya nga ruti plano ita? Bye-bye amlatan, aluklok kun nakati asawam? Kaya't ko kuma ama ka amiris. Kat iso amis mo timang isardang iter aramidan na. Kasanon, no saan na sumardang? Di tanto siguro ngagdesisyonak. Pagpilyak. No asino ti pilyan na kada kami iti babae na. Okay, makamuka. Basta daaklaan ditoy, no kasapulan nak. Anytime, no kasapulan ti kasarsarita, at daaklaan ditoy. Mabait lang. Adawag ko. Ti anak ko. Mabait lang. Tasong bata. Ne, masansan mo na marabyan ka nga gawid. Ita, amom ka din tirik na ti agur-uray nga asawa. Anya ka diti pagkaskastaam. Damagam iti bakim. Makamu ka, no day ti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Tamakam mo kamatan iti biyag mo, kasta ka di? Aramidan mo ti kayat mong aramidan, kasta ka di? Wen, no day ti ammom. Ti ammom ka di kat saan ko nga ammo ti aramidam? Anya ti kayat mo asawan? Mabit lang, ha? Oh, kitaham dagiti aladawan. Nangalaam ka dagito'y aladawan. Malagip mo idikonak nga inayabak ni Celine a naginom kami. Sinurot da ka iti daydi aka nito. Kat dita an naalak dagiti aladawan nyo iti babaim. Anya? Ita, saan kan ang makapaglibak? Balaagan ka, Arthur. Isardeng mo day tangar aramidam. No saan mo akayat amarakrak ti pamilyata. Mami, anya ka diti mapaspasamak kada kayo ka ni Daddy. Agpaiso ka diti nangag ko idirabii. Nga adda babae ni Daddy. Sana rumbang anangag mo dagi jay anak. Pasensya ka lakuman.
Ngam saan ka maapektaran, ha? Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. Agsina kayo ka din ka ni Daddy, Mami. Saan, anak? Ayusan mi ka ni dadim daytoy. Okay? Please, Mami. Ayusin niyo ko, ma. Jack kayat nga agsina kayo ka ni Daddy. Wan, anak. Iso asaan ka amadanagan. Pudno ka di timbaga ni Elena kanyak. Nga da babae ti asawam. Bayanda ko maamangornos iti daytoy, papa. Siya kun ti makam mo. Sigurado ka? Amangan no kayat mo akasaritak ti asawam. Saanan, papa? Amangan no ad-addalaang no makibiyang kayo pay. Da kamilatan nga gasawa ti mangurnos iti daytoy. Masyanak lang iti apukok. Di na kayat nga agsina kayo. Anya ka di ti plano. Ornosak daytoy, papa. Jakmat kayat amadadaal ti pamilya. Alang arod, aramidam ti ammo makasayatan. Katadak lang ditoy no kasapulam ti tulong ko. Agyaman na, papa. Hello? Mana, talagang awan nagbaliwan ti asawam. Ah, Nakitak ida iti babae na iti restaurant ananganan mi ti asawam. ha? Inalaak ida iti ladawan. Isen kulatakan kan. Agyaman iti dayta nga impormasyon, Celine. Anya ti aramidumitan. Saan ka di abinalaagamon nga isardeng nan tar aramidan na? Wan. Ngam saan lat tagayam asumardang. Kat, anya nga rod ita ti aramidan. Pues, aramidak mat ti aramidan na. Anya ti kayat mo asawan. Ayabak ni Milyo. Mapan kami iti restaurant nga ayoyang da kadagiti katrabahuan na apang panganan. Padyak ano ada makakita kada kami akatrabahuan na. Ipulong damat kan kwa na. Agyaman na, ta sinong batam ti awag ko, Milyo. Sure. Imbagak mo kan ka. Ano ka sa pulan, nak? Awagan na klaeng. No kasta, awisin ka. Adda restaurant akayat ko apangananta. Okay. Sa di no ti pang sukunakan ka. Sukunan naklatan dito balay inton malam. Okay. Urayin nak nga ro dita. Bye. Bye. Saan ka di? Nga sidag dito iti pagtrab-trabahuan ti asawam? Husto ka, Milyo. Apay nga ro dito iti kayat mo apangananta. Awan mo dakas nga aramidan ta. Manganta lang, saan ka di? Awan matkit di. Ngam, kasanon. No adda mangidanon iti asawam. Bayam laang nga idanon da. Tawan mat dakas nga aramidan ta. Okay. Makaamu ka. Anya ti kayat asawan daytoy. Nga niya? Kitaan daytoy. Ladawan nyo iti ex-boyfriend mo. Ah, ti lalaki nga insukat ko idi. Gapukan ka. Balbalsan na ka di, ha? Saan ka di abinalagan kan? Isinam ti babaim? Wano marakrak ti pamilyata. Insina kun ti babaik. Mabit lang, taday pakitakan ka. Anya ti kayat asawan day ti aladawan. Apay nga agkadwa kayo pay laeng iti daytoy a babae. Nagpakadala ang taga-bruden. Ngamoy naswas kun ti relasyon mi. Gapotadyak kayat amadadaal ti pamilyata. Nasayaat no kasta. Katsi ka. Apay ang nagkita kayo pay lang iti ex-boyfriend mo? Apay, dakas ka di? Kat batchmate ko mat? Nagkinumusta kami laang ijay. Nabayag ngamin awawisan na nga ag-lunch. Ngam saan na ka umanugot? Italaang a pinatgak tikid daw na. Pinatgam. Tadda planom nga agsinubyang kayo. Apay nga gungat ka, nukas pangarikan. Kunak man no saan na kun akayat, talino kunak mat. Kunak no naumakan kanya, gaputa nagbabae ka. Asawa ka. Kat urean niya ti mapaspasamak. Saan ka asinaan? Awidan ka latta. Gaputa si ka ti asawa. Adda karbangam nga agbabae? Nukas ta? Ad damot karbangak nga aglalaki. Jak kayat nga aramidam dayta.
Dakas ti aramidak no aramidam dayta. Isungarog nga insina kung ti babaik. Tadyak kayat nga agsina ta. Iso apangasim. Ta saan kayon nga agkit-kita iti ex-boyfriend mo? Amumat nga tano kasano ti panagayat ko kan ka, Arthur. Saan mo nga amo? No kasano kasakit idinaam mo ak nga adda babae. Kat no ulitam tupay ti agbabae. Jak maikarikan ka. Asan ka nabalsan? Iso ano adda planom nga agbabae manan. Ibagam laang kanyak. Tanasaysaya at nga agsina talaangan. Ngam tilipliputan nak! Saan kun nga ulitan ti inaramit ko? Pakawanan nak. Ket ikarik nga agwalbaliw akon. Iso apangasim. Isardeng mon ti makisinarak iti dayjay Emilio. Aging ga ita, saanen nga inulit ti asawak ti nagbabae, Mr. Lonely. Lakay ken bakit kamin. Ken adamatan bukod a pamilya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Gavita. Agyaman pagayam Gavita iti daytoy kapadasam. Nasayaat met, tasaanin nga inulit ti asawam ti nagbabae, ken nasayaat ta pinakawan mo. Saan ngamin nga amin nga agbabae, ket maikandapay iti tsansa, a makasubli iti pamilyada. Ken saan bat nga amin ang nagkari nga agbalbaliw da, ket saan dan nga ulitin ti agbabae. Ala, agpaay da ito nga adal kadagiti addaanan iti asawa. At ti asawa, nasken nga ipamaysa, tapno saan amarakrak ti pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Agavita, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagbalin ana uyong ti asawak. Idi na pa ay iti arapaap na para kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dayto yan ti allowance mo, Shena. Kan dayto matkan ka, Vera. Agyaman nak, nanang. Agyaman akmat, nanang. Saysaya atin nyo ti panagadalyo. Anak ko. Ikarigatan da kayo kan ni tatang nyo apagadalan. Agingga iti kabailan me. Uy, nanang. O sige nga rudan, nanang. Mapan kamin kin ni Vera. Ala, anak ko. Kat agan-anad kayo. Ay, imbaglakit din. Taado akanayon ti agpadait kadata. Uray kas kasano. Maitid ta ti kasapulan da Shena kan Vera. Sa payla kumaa, tamakalpas dan. Itikas ta, makainanata matain. Awan papanan na, no di ti makalpas dan tumatlaeng. Sumarunun tumanan tayo buridak ta. Eksaktun to no agkolehyo nitom. Nakalpas tumatan da Shena kan Vera. Basit pa'y apanaganos, bakay. Ala, apay ada kayo matantag lutluto, nanang. Kinunak mo't asyak ti para luto. Urayan daklatan asumangpat nga gapoy di pagadalan. Amok ngamin mabambannog kayo ti pagdaitan. Ay, kunak nga men, numala daw ka sumangpet. Text kumat kada kayo numaladaw ka sumangpat. Awan mat problema kanyak, anak ko, nga uray siyak ti agluto. Ala,
Agi na kayo kit din nanang. Siya kung timang ituloy itilutlutuan nyo. Alaman laangan. Ay, anya lakad to'y anak ko na aya. Agam, ay, nagswerte ak. Tanaad na anak iti anak. Akas ken ka iti kinasingpa. Anya, saan ka makaawid? Kunam. Wala nang. Ado ti aramidan mi dito'y pagadalan. Iso ano mabalin, ipaw itsulaangan ti allowance ko. Sige nga, Rod, anak ko. Ibaon kong tulatan ni Tom. Ta iso ti mapan mangipawit. Agyam anak nga rod no kasta, nanang. Ay, basta jay kanayon nga ibilbilin ko kada kayo, ah. Laglagi pa nyo ko maakanayon. Wen ka di, nanang. Saan amasapol nga ulit-ulitan nyo? Sige nga, Rodan, anak. Kat agan-anad ka, akanayon. Uray si ka? Saan ka mo't makaawit? Vera? Saan, nanang? Apay, saan ka nung nga agawid ni Shena? Saan ka nung nga, Rod? Taado ti aramiden na. Talaga busy amin nga estudyante ita, nanang. Iswa saan kami ang makawid? Ala nga, Rod. Taipawit ko mo't ti allowance mo. Tapno maminsan ti panagpawit ko. Agyaman anak, nanang. Agan-anad kayo dita, anak. Saan ka no ang makaawid dagiti kakabsat mo, Tom? Iso amapan ka agpawit iti allowance da. Apay kano asan da makaawid nanang? Ado ka no ti aramidan da. Anya ko mati aramidan da? Di na magyo ka di? Apay, saan da mabalin nga aramidan dito'y balay ti bagbagada nga aramidan da? Jack mat dinamagan, anak ko. Sapay ko mata saan da nga gululbud nanang? Saan mat siguro? Ala, itad yung arodan kanyak ti kwarta. Taipawit kon kadakwada. Ay, saan ka naman na makaawid dagiti angkab sa itaabulan? Anya launay ayat ti aramiden da. Tasan da makaawid. Kasla imposible mat day tananang. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Danunan nyo man ida nanang. Ilaan nyo matan ida iti abastuda anat natang. Tapno makita yun no anya ti aramiden da. Winsang agpaisaw. Tapno makapasyar tamat, lakay. Sige. Intun bigat matlaeng. Agbiyahe ta. Bakit? Lakay. Dayto yan ti dagos dagiti anak ta. Sige. Tagtuktukak. Mabit lang. Nanang, tatang, anya tararamidan nyo dito eh. Shena, apay akas ladakkel ta tiyan mo. Pastrakin na kamay. Tapno di tao nagtipag sa saritaan tayo. Kwa tatang, nanang. Apay asaan na kami akayat apastrakan? Alaw may kan bakat. Sumarta. Tatang, mabit lang. Ada lalaki dito'y dagos yaw. Asino dahi ta lalaki? Naimbangal daw yo, tata, nana. Asino ka, kunak? Kuha, tata. Siyak ti kayan ayat ti anak yo. Di kay madanagan. Ikalay sak ti anak yo. Anya. Awanan kay tibain niya. Gustong tatang, pangasiyo. Kunak tupay kat amasikog ka. Kinapudno na. Masikuga kun itinaodi a panagawid ko iti balay nanang. Talo na bulan ti tiyan ko iti. Itatamadlawan. Mabayin akong nga agawi. Awan utang mo an aimbag anakam. Imbis ang matulungan na kami. Ngapsikapay ti mangiruruman kada kami. Isu amanipod ita. Makaamo kamatan iti biyag mo. Ayan ti kabsat mo. Ante ti kwarto na nanang. Nanang, tatang, pagkawanan dakmat. Nga masikugak mat. Anya. Nagalas ti ugali yung agkapsat. Makamu kayo ni tibiyagyaw. Saan nyo man lapin anunot dagiti rigrigat may kadakayaw. Alaw may kan bakat. Hagawid tan.
Hawan ti sirbina ti mayanta ditaw eh. Ang lakay. Umayikan! Agawitan! Nay, anya ti pagsangsangitam? Ay, kasanungatan ti kasasaan dagiti anak ta. Baybay am idan. Saan da pinanunot ti rigata? Bukod na lang pagragsakan ti pinanunot da. Ay, adda pa'y nga takanin da. Bayam, tapno marik na damat ti rigat. Makaamu damat tayo. Palubusan na kuma amang sarong karkada kuada. Di mo ipapilit ti kayat mo. No saan mo akayat adata ti agapa? Ay, anak, si kalangan ti pag-asak. Saan ka di nga amumet, jay dagos dagiti kakabsat mo? Wananang, Ay, mapan mo man kumustaan ida, no kasanumatan ti kasasaad da. sige nanang, mapan ko ida kitaan. Adto ti kwarta, itin mo kadakwada, tamangan no kasapulan damay. Sige nanang, itid ko da ito'y kadagiti kakabsat ko. Kat, kumusta nga'y dagiti kakabsat mo? Nasayat mo ti kasasaad da nanang. Kinapudno na, saan da nga inawat ti kwarta apapaitid yo. Isupay ka nga usaran tayo. Kan saan nyo kano ida apakadanagan. Tagpadpada na singpet dagiti naganak dagiti nakasikog kadakwada. Isuda ti tumultulong kadakwada. Kan itultuloy da ti panagadalda. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Idulin mo nga ron day ta kwarta, tausaram iti panagadal mo. Wananang, Dandanin ti panagturpos mo iti high school. Anya mat akurso ti kayat mo nga lain. HRM ko matatang. Anya? Ay, pang babae day ta akurso. Jack kayat. Kinapulis ti kayat ko nga alaem. Tatang, diyak kayat deta kurso. Siyak ti mang paadalken ka. Isu amas hapol atong palanak. Una, ngamsak mo ti agadal tatang. Isuarumbang kumasyak ti agpili ti kurso akayat ko. Saan kumaanatang kan ti ulaw ma? Di ka agbalin na balasubas. Akas kadagi ti kakabsat mo. No saan mo akayat, ama ipada ka kadakwada. Kita, nalpasan ti graduation mo. Kat mapangka-enroll. Ngam, kinapulis ti enroll mo. Saan kat aday ta HRM? Apay, bakla ka aya. Diyak kaya ti anak a bakla. Kaslawan ganas ko nga aginrol tatang. No day tamat ti kayat yo akurso nga alaag. Nananana. Apay ngamin asaan mo akayat. Ala, ibagam ti rason. Saan nga rod aday ta akurso ti kayat ko tatang? Lakay, apay ngamin apilitem, no talaga adi nakayat. Ay, saan ka man mat nga agbalin akong sentidor? Kita man tinagbanagan jay duang anak mo. Ala, kadwaam nitom amapan agin raul. Katsiguradwam, akinapulis ti i-enroll na. Nanang, kasano da ito yan? Diyak kaya ti kinapulis nga enroll. Ay, jay kurso akayat mo ti enroll mo Ay, makaamuditan. Saan mo't ngamin anasayatan ni tatang ti agpili iti kursok? Apay ngamin, asaan mo akayat ti ibagbagan ni tatang mo akurso. Nanang, aday pudno kada kayo. Ngamsaan kayo kung mga agong ungat. Kansan nyo kung mga ibagbagakin ni tatang. Tama nga no pagtalawon nak. Marigrigatan ako na mangilimliman iti pudno arik nak, nanang. Anya ti kayat mo asawan? Baklaak, nanang. Anya! Day tati pudno. Ay,
Awan ti maramidak. Ay, Ngam kastoya talaga tiriknak. Jak nagayatan da ito'y nanay. ala, mapan ka agpilan. Makaamukan, noan niya ti kayat mo a kurso. Ay na, agyama na kada kayo nanang. Talaga man nakaawat kayo. Gapo, tapat-patgan kayo nga anak ko. Nai-enroll mo matlaang ti anak ta. Awan, lakay. Kahit, ti kayat ko matlaang ti in-enroll na. Awan, ay, pakawan anak apo iti panaglastog ko. Nasaya at nga rugno kasta. At ako makayat ko akid dawon kan ka. Anya mananday ta. Mapan ko kumapasyaran dagiti ang anak ta. Mailiwak una yan kadakwada. Lipat mo dagijay at traidor. Hanggang anak ko latta ida. Uray anya ti ibagbagam. Saan ka palubusan? Nanang, adda pa kisalipak agay contest. Iso pa iti prize sa maawat ko no mga baka. Anya. Ay, anak ko. Sigurado ka ka din iti dayta ariknam. Amangan numabalin pa'y alabaanam dayta ariknam. Nanang, manipod adan puot ko, kastoy akon. Diyak lang padpadlaw. Ang amitatadakil akon, marigatan akon amang ilimad. Ala, awan maaramid akno kasta, anak ko. Hanggang saan mo nga ipadpadlaw ka ni tatang mo dayta apalimod mo Ta sigurado nga agungat manunday jay. Umuna akong nga agawid bakit. Si kanto timang Ricard. Nagawis ngamin ni kumpari Lucas. Mapan kami kano makipyasta. Ije ka bang ibang abaryaw. Ala nga rod, siya kung timakaam mo ditoy. Ala, ilapas mo nga rod to'y dadaitek. Tama nga no may daalaan intong bigat. Sige, siya kung timakaam mo. Ala, patuluyak nga rudain. Ay, napanan ti asawak. Ay, Diyos ko. Anya nga tati mapasamak. Numaamuan na abaklan ni Tom. Kan numaamuan na. Asaan ati kurso akayat na ti inyenrol na. Ay, si kalako man ti makaam mo. Diyos ko. Ay, Lakay, apay akas na itsura masimbagpag. ay na, mangibabay di anak mo. Ay na, makapatayak sa... Ay, Anya ka digay ta nga ibagbagamon. nakitak ije piyesta ti anak mo. Ay na, nakisalip iti gay contest. Ay na, sumat lagayam asaan na akayat ti kurso a police. Ay na, tabaklamat gayam. Ay, nakita na kakade. Jack amaw, ngam nagawid akon. Tamabain na ka ni kumpadre Lucas. Ay, sumangpatulaang dyan alaing anak mo. Ay, pagtalawak. Ay, anya kakade. Ay, saan mo ko maapagtalawan ni Tom? Ay, sumardeng kan. Tama nga nusi ka ti makabil kaw. Awanan ka itibay na baklagi. Anay ko tatang pangasyo. Dita ko makabilin. Awan mo ti madingar aramidak. Kanawan mo ti dagas na no kastoya. Awatan nyo ko mati kinataok. Mangibabain ka nga ubeng. Ay, gusto ko man, lakay. Ay, saan ko maakasta ti aramidam iti anak ka? Maasikakan ko na. Alaam dagiti kawas mo tagtalaw kan. Diyak kasapulan ti anak akaskan ka. Pumanaw kan! Manon, atawan tinapalabas, asaan ta nakikita dagiti anak ta, lakay. Kasano day tuyan bakit? Agpada tamot na masakit.
Wen nga ron. Ay, tsak ka ba ang antibag-eg? Maulaw ka bumangon. Kasanuak ngaya makaluto iti kanenta. Ala, ano saan mo kabalan? Siyak pa lang ti bumangaon. Panagrik na ka talaga nga agkapsut akon. No saan mo ko maapinapanaw ni Tom? Di anda ko makan kaduata. Itakla maamiris di amin bakit? Agbababawi ak. Ngamawanan maramidak. Ay, kailiw ko matendang iti anak ta. Anya nga tamatan ti kasasaad da ita. Ay, makita ko mapay ida. Sakbay ang mag-isat ti angas ko. Ay, anya ka din da ita nga ibagbagam. Bakit? Di ka madanagan. Ikarigatak ti mapan iti balay ti kabsat ko. Tagpatulong ak amang birok kadagiti anak ta. Tatang, nanang, adda kamin. Saan mi nga amo akas to'y gaya man ti kasasaad yo? Adda kaming tatang, nanang. Ket kayat mi nga agpaimbag kayo. Ipanda kayo iti doktor. Gaputa kayat da kayo ang makadwa iti mabayag. Kan mailiw kami moten kada kayo. Ay na, agyaman hak. Tay may da kami sinarungkaran. Anak kao. Pakawanan da kuma. Itinagbasula ka da kayaw. Ay, naragsaka ko na pumusay. Tanakita kayon, anak ko. Jak mailadawan tiragsak ko. Ita, tanakita kayo manan. Ala, di kayo kumagsaw iti kasta, tatang, nanang. Agbyag kayo pa itinapaot. Impadoktor na kami dagiti anak mi, Mr. Lonely. Kat ita, naragsaka kon. Takaden namin ti maysa kadagiti anak mi anitom. Isu itan ti mangas asikaso kada kami. Kat ti asawak, nagbaliwan anaming pinsan. Naawat na nakasjay ti kinatao ni Tom. Ken naawat nan ti panagsikog dagiti dua nga anak mi a babae. Tuy pagayam mo, Marilyn. Agyaman ak pagayam Marilyn iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo ang mapabasol ti asawam no apay akasta ti riknana. Tanapaay ngamin iti arapaap na para kadagiti dua nga anak yo a nagsikog. Ken naklaat siguro, gaputa di na ninamnama abaklamet gayam ni Tom nga anak yo. Ngem tinasken ita, nakikinaawatan kayon, ken nasaya at matan ti kasasaad dagiti anak yo. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Marilyn, manipod Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no agbaligi ak iti inaramid ko, ngem saan matgayam. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nelly, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hi, Isabel. Good morning. Itad mo kanya kung dahi taawit mo a libro. Siya kung timang igam.
Thank you, Manuel. Atoy. Hi, good morning, Manuel. Siyak ngay, saan mo nga awitan dagiti awit ko a libro? O sige. Siya nga ro din ti mangawit ka dagita. Thank you, Manuel. Sana bale. Kas panagyaman ko ka, ilibre kan ton inton break time. Sana na masapol nga librina. Ken, nakapagtulag kami kin Isabel. Agkuyog kami inton break time. Katsak. Saan ka di amabalin sumurot akmat kada kayo? Damagam kin Isabel, no kaya't nasumurot ka? Ha? Wena, apay kit din asaan? Makapasuro na talaga. Kontrabida iti panagbiyak ko day jay Asabel. Saan mo nga ibagat ti kasta? Nasingpat ni Isabel. Ay, katsak, saan na ka di nasingpet? Anya ngamin ay ati basol na kan ka. Taapay ako nam akontrabida iti biyag mo. Gapukan ko na. Saan nakapampansinan ni Manuel? Anya nga ron nga iti maaramidam. No ni Isabel ti kayat napansinan. Siyak tupay. Sa anak latan nga agtagtagari. No di nakpansinan ni Isabel. Awan mat maramidak. Numas kay kayat na akakuyog ni Manuel nga may tisyak. Kayat mo asawan. Agayat ka kan ni Isabel? Wan. Ngam amok ani Manuel ti kayat na. Maragsa ka nag, tanakasango kayo ang nagmerienda ita. Kat sapay ko mata ka na ayon dak na isurot, nagmerienda kayo. Katwan no kayat na kami lakit di akadwa. Apay kit nasaan? Marigrigat kami lang ka ni Manuel. Apay ada kami di kayat mo apakikadwaan. Kat adumat ti babak nang akaiskulaan tayo, amabalin mo apakikadwaan. Talagang sakit di asaan mo akayat ang makikuyog kada kayo. Sika Manuel, saan na ka di akayat ang makikuyog kada kayo? Apay kit dinasaan. Ngam husto te ko na ni Isabel. Apay ada kami tinapilim. Ket marigrigat kami laeng. Adumot ti babak ng akaklase tayo dita. Basta da kayo ti kayat ko apakikadwaan. Ket sapay ko ma, da kayat takmat akadwa. Okay, umuna akon ha. Nalpas tayong mata na nagmerienda. Sabel, adaman damagat kan ka. Anya da ita? Agayan ayat kayo kadik kan ni Manuel? Ibagakan katipod no. Agayan ayat kamin. Ngam ilimlimod milaeng. Gaputa saan pa'y akayat dagiti dadakkel mi amakirelasyon kami. Anya? Isumot lagayam atyak na amon. Sapay ko ma, tadi mo pa'y laibagbaga iti sa bali. Amangan ngamin na dumanon ka dagiti dadakkel mi. O sige, mangnamnama ka iti dayta, Sabel. Apay anadamag mo? Awan, madmadlaw ko ngamin akasla na singad kayo iti tunggal maysa. Iso ang nagdamaga. Kunakon kat nga da relasyon da. Iso ngamin ti madmadlaw ko. Isu arumbang laeng, abay amon ida. Anya ka kadi. Nupod no nga ay ayatam ti maysa a tao. Ilaban mo. Saan ka sumuko adagos? Ta saan da pa'y mat nga gasawa? Paspasakitam lang ti bagim iti daytangar aramidam. Kaslasaan ka a babae. Gaputan na pod no ti panagayat ko kini Manuel. Katsika, saan siguro an napod no ti panagayat mo kan ni Isabel? Iso asim mo ko kan adagos. Jak amukan ka. No siyak, saanak pa'y asumuko. Mang panunutak iti pamuspusan, tapno maibaw ing kanyak ti atensyon ni Manuel. Ay, obses kan iti kastangar aramidam. Oray pa'y anya ti ibagbagam kanyak. Basta garamidak iti pamuspusan. At the business trip mi kin ni Papa Miha. Iso amanumat nga aldaw nga awan kami kin ni Papam. Kasta ka di, Mama? Wen, iso ngagsingsingpot ka, kabayatan ti kawan mi kin ni Papam, ha?
Mano ka tingal daw nga awang kayo? Talo nga aldaw, iha. Okay nga rod, mama. Katagan-anad kayo. Wen, iha. Sana bale, nabilin kun ti babaunan. Amunan ter aramidan na. Okay, mama. Kasla may ayon ti gundaway kanya, Harold. Tapay manan. Nagpakada ni mama itay bigat. Adda ka no business trip da. Sa ita, agkaka-group kami kada Manuel para iti aramidan tayo a project. Kat, anya ko maita. Awisak dagiti ka-group ko. Nga iji balay nga aramidan mi ti group project mi. Kat, anya ti aramidam, no awisam ida ije balayo. Basta ijay ko nga ipatungpal ti plano. Anya? Ita, tanagawid ng dagiti kakadwato iti grupo. Anya ti ko na mga ibagam kanyak. Apa-api nagbatinak, Nelly. Di ka agapura. Madamdaman ton nga ibagakan ka. Di kayat ko. Kadwaan nak nga uminom. Anya? Saan ka di nga agungat dagiti dadakkel mo? Awan ita dagiti dadakkel ko. Kan, nagawid pa ilaang ti babaunan mi. Isu nga awan ti rumba nga pagdanagam. Apay nga minakayat mo ti aginom. Adda nga min problemak. Kat si kalaang ti kayat ko apang ibagaan. Nabarta ako, Nelly. Nagpakada ako. Isu nga ibagam ko man niya ti ko na mga ibagam nga problema. Manuel, agayatak unay kan ka. Kat dayta ti problema. Anya? Amumatan akayan ayat ko ni Isabel. Saan ka di? Wan, amukon. Ngam sa anak amaawanan, itinamnama. Tasaan kayo ba'y mat nga agasawa? Pasensyakan. Ngam ni Isabel ti ayayatak. Anya, ti adakan ko na. Ngawan kanya, Manuel. Awan. Ngam iswa talaga tinakarik na kiti ayat. Please, Manuel. Siya langan ti ayatam. Ikari, saan kantong agbabawi iti danag? Oh, Manuel. Pangasing. Di naksulisudan. At dan kaya na ayat ko. Ay, ayatan ka unay. Iso, nga ayatan na kumaman. Oh, Manuel. Nagsakit yung ulo ka. Sa dino ti ayan ko. Good morning, Manuel. Nelly, anya tinapasamak. Nabartag tayo dirabi. Saan mo kada malagip ti inarami tayo dirabi? Kaya't mo nga ulitan ta? Ha? Saan? Anya ka din ti aramidam. Amumat nga adan kaayan ayat ko. Nagayatan tangag padpada. Tinapasama ka data. Masapon nga ikalay sanak, tada na pasama ka data. Kat itipay mismo apagtangan mi. Saan mo nga mo ti sasawam? No saan nakasinulisog? Saan napasamak ti kastoy? Ngam nagpasulisog ka mat. Iso akayat na asawan day ta. Adamat panagustom kanyak. Puisit ta talaga. Ni, apay napudot man ang ti ulom. Gaputa nagkuyog manin dagiti ito. Natural Agayan ayat da, iso nagkuyog da. Sana mapalin. Gaputa adan na pasama kada kami ni Manuel. Anya? Inted mo tibagim kan ni Manuel? Gaputa ay ayat at unay. Ay, unay ka na. Kasta kalaka ti pangited mo kan kuana itibagim? Sumadang kan. No di mo kaya't asikat ipangidas alak iti pungtot ko! Ay, api akas ti umatang tiriknak. Roroso ka nak. Kaslag kapsotak pa yan.
mapaspasamakan ka. Apay ngagduldul-ok ka abigbigat. Diyak amo, mama. Nalamisan sa matirusok ko. Agkakapsutak pa ikit din. Kasla maulawak. Kasla matalimuudawak iti panagrik na. Tinasaya at ipandakalaangan ija ospital. Gary! Umay ka man! Apay. Isa ka nam tilukan. Ipantanineli ija ospital. Anya ti mapaspasamakan ko na. Rurusukan nga rood. Agkapsot ka no kan maulaw. Ala, mabit lang nga rod. Tay saganak tilugan. Agpudno ka man, Nelly. Asino tinakasikugkan ka, ha? Ni Manuel, papa. Asino day ta, Manuel? Kaeskwilaak, papa. Ayabam itamat laeng. Kayat ko akasarita. Papa, saan ko mapailangan nga ita? Ikanda kiti gundaway ang makisarita kan ko na. Amangan nga numaklaat. Saan na pa nga amo ti kasasangad ko? Sige, ngem kayat ko ang makasarita day ta alalaki. Iti kabiitan agundaway. Anya ti kayat mo asawen? Kaya't nakaakasarita ni papa. Masapol nga itakder na gapot ang masikog akon. Amumat asaan ka nga ay ayaten? Kan anya langan ti makuna dagiti dadakkel mo. Marigrigat kami lang. Sika ti ama to'y sikog ko. Saan na kami kumamot abaybayan? Mabalin ko akasarita da papa. Nga isuda ti aggastos para iti kasarta. Kan, jakon kaya ti agadal. Sikalatan ti pagtuluyan da papa apagadalan. Papa, kayat kayo kumaakasarita. Sakbay nga ayabak ni Manuel. Anya ti bagam? Marigrigat da Manuel. Saan nga amo dagiti naganak na anak kasikog? Numabalin, datayo kumanti gastos para iti kasarmi. Sige. Umanugutak. Tinasken kat itakder na ka day ta lalaki. Kad masaduta kun nga agtuloy nga agadal, papa. Ni Manuel tulatan ti pagtuluyan yung agadal. Makamu ka, no day ta ti kayat mo. Sa dino tinanggapwam. Apay anala daw ka si Mangpat. Tangiwat mo. Kababain ka da mamakan papa. Saan na ka sumardeng? Aging gaasaan mo nga ibagahan no sa dino tinanggapwam. Nagkuyog kayo kadi kan Isabel? Anya ka din day tangay bagbagam. Isupay lang ti ay ayatam saan kadi. Ti kunam, Jack amo nga in message mo iti birthday na? Apay, dakas ka din no kablaawak. Ti kunam kit di, isupay lang ti linaw ti pusom. Aklunam, gapot aday tatipod na! Tangiwat mo kunak. Kababain ka da mamakan papa. Ha? Mabain ka ama amwanda nga adda aramid mo, ha? Kayat mo ka di nga ibaga kadakwada. Ti panang sulisog mo kanyak, ha? Anya? Kayat mo ama amwanda ti kinapudno, ha? Wen, ni Sabel pay laang ti linaon ti pusok. Ngem kagurguran akon, maawatam ka di? Anya? Sanak mat nga tama pabasol. Amumat an Isabel ti ay ayatek. Ngem impilit mo ti bagim. Apay anak ipagkita ka kanyak. Anya ti bagam. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Sabel. Itala am amiris ko dagiti kamalit. Anya ti kayat mo asawan. Papapasan nak ni Manuel. Gapo iti panang sulisog ko iti kankwana. Ore anya ti aramitak. Saan nak amaayad? Si kalat ta tilinaon ti puso na. Awan maaramidak, no syaklat ta tilinaon ti puso na. Ang adakan ka daytan, no ipalubos mo latakas ta.
Ngamno siya, linipat kon ti amin kada kami. Naka-move on akon. Manumot talatawan ti napalabas. Imbag pa'y kan ka ta nakalipat kan. Ngam ni Manuel kat saan pa'y. Ay, wen gayam, ada itad ko kan ka. Insaganak da ito'y idiimbagam nga agkita ta. Anya day ta? Adoy oh. Invitation card? Da kayo ka ni Harold, ti agkasar? Wen, kat maawis kayon to kan ni Manuel. Sa dino tinagapwang. Nagkita kami kan Isabel. Anya? Anya ti ginagaram kan kuana? Imbagak asaan ka pa'y laang ang nakalipat. Nga iso pa'y laang ti ay ayatam. Ha? Katamom na anya ti sungbat na? Oh, kita am da ito eh. Invitation card? When? Kat iso da ka ni Harold ti agkatuluyan. Iso nga awanin namnamam. Ngagsinubyan kayo pa'y. Saan kon aninamnama asubyan nak? Gaputamok anasakit tinakam na kanyak. Ngam ingkarik iti bagik. Nga agingga iti maudi nga angas ko. Isulat tatilinaon ti puso. Anya? Nagsakit a panunutan nga iti kaano man saan nak amaayat ti asawak, Mr. Lonely. Kinungkunak iti bagik, ada ito'y siguron ti karmak gapo iti inaramid ko. Mapilpilitan lang ang makidan na kanyak ti asawak gapo iti anak mi. Kat an-anusak met ti ipakpakita na kanyak. Gapo taay ayatek ni Manuel. Tuy pagayam mo, Nelly. Nelly pagayam ko, agyaman na kiti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, uray agbabawi ka, iti inaramid mo, awanen ti maaramidam, tanalpasan. Ket no kayat mo ngagtultuloy ti panagdenayo iti asawam, aganos ka. Pakitaam latta iti kinasayaat, tabarang iti dayta awagas, ket masursuro na ka nga ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan Nelly, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kim. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtalekak iti lalaki iti may kadwa agundaway. Ngam kaskas di anapaayak latta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kim. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At lunan nak ngaminan. Tapmada katulungan dito'y pwestom. Madlaw amarigatan ka. Nang runa, no adu ti gumatan. Sa anak marigatan, kabailak pa'y man. No kasta, talagang awan namnamakan ka. Addan anak ko, agbiro ka iti balasang nga armam. Namsikat ti kayat ko. Tulungan ka amang padakkel iti anak mo. Kabailak mat apadakkelan asisyak laang. Ken adamat ni nanang akatulungan. Talagang sa nga awan namnamakan ka. Siguro ti kayat mo, kat jay gwapo abak nang. Idinto ta siya ka. Driver aklaan iti jeep. Sa anak ngagbirbirok iti baknang. Mabutang aklaan ang makatumpong manan iti babaero. Ha? Sa anak mo't ababaero. Kasano ang makasigurado Sumbatan nak namin atap no makitam. Jak mo. Bay anak ngagpanunot pa'y. Sige.
Agpanunot ka pa'y nga rod. Ngam umayak tumanan inton malum Tulungan ka manen amang rigap dito'y pwestom. Talagaan na pilit na agaram kan ni Philip Agasem, minalam nga umay nakatulungan amang rikap iti pwestong. Kan numadama ang nakapilat iman maneho na ajib, umay nakaituludan iti merienda. Wen nga rod mate, kasla kayat ko na asong batan. Nga mabuti nga kung agkamaliman. Saan nga amin alalaki kat babaero? Naira na laeng akas jay tinagbalin a boyfriend mo idi. Iso nga minti umuna na tumpungam. Iso nga rod akas la mabuti nga matan. Kasano ama sigurado? No babaero ni Philip no saan? Ay kat, padasam asong batan tapaliiwam. No babaero, di isina madagos. Sa bagay, nusong batak, addantun kanayon akatulungak dito'y pwesto. Kinagpaiso na, makabannog tagmay maysa. Naku namon. Iso ano sa anak nga umay tulungan ti asawa, painom ti aramiden na. Ay, talaga nga agpong tutak. Kasla kayat ko aramasan jarupa na. Sobra ka man. Agpaiso? Sungbatan na kon? Wen ko naklang arudan. No kasta, girlfriend ka nga rodan. Wen kat boyfriend ka matan. Yes! Kamaudyanan na. Napasumbat kamutlaangan. Ala, mangantang arudan, tagsubli akmanan iti pwesto. Ala, wanan. Tauray siyak. Agpasada akmat. Umayak manan iti pwesto, tatulungan ka. Agyaman nak, Philip. Asino di mo nagdito'y pwesto ni tay, ha? Nakita ko nga at dalalaki at pinastrak mo. Anya ka kadi. Tinakautangak day jay. Umay agsingsingir iti inal daw. Sigurad bumlaan as anak alipiputan, Kim. Dakasak mo siya ti makapungtot. Anya ka matan? Sa anak alalakero, Philip? Jack kayat nga dapaster kam iti unag ti pwesto. No may manan agsingir. Di mo pastrakan. Makipila ka dagiti aggatang. Alam mo nun, unay kamatan, kaslaawan pa nagtalik mo kanya. Asino man ang Jay na bayag at kinasarsaritam, ha? Jay pagang angkatak kadagiti lako. Jack mo, no asino day Jay. Nakita nak lang arodan, ngam kaslas anak apagan ano. Unay kamatan, Philip. Naguray ka kumaatad, dangarod ka sarsaritak. Pimanaw kamot ngamin adagos. Napatpatag ka day Jay ngam iti siyak? At dangarod pagsarsaritaan mi. Maan ano kumano naguray ka. Ano agpaisuan napataga kang ka? Ijaya kung dagos mo nga agawid. Tapno mabantayak ti garaw mo. Sige man langan. Tapno saan ka akasta? Kasta, agden na kayo? Ay, kapilitan yan Panagkita kat saan mat ababaero. Ngamay, napagklan aseloso. Pagselusan na mat amin ang makita na akasao. Anya? Ay, makakatawa aksa Saan ababaero? Ngam siloso? Ay, isoan na saysaya at no agden na kamin. Tapno agtalnan iti kasi selos na. Okay. Adakan ka day ta a desisyon mo. Sapay ko ta sa anak manan ang nagbidot iti dayto a desisyon ko. Kat, impakaamon kadananang mo? Saan pa'y laang? Patsik nga agungat manan kanyak dayjay. Ipakaamong latan. Tapno ang muda nga adnan kadkaduam ijay dagos mo. Wan, ipakaamok to. Ngam saan pa'y nga ita? Amum akasurun ko ang makisasao ka iti kumkumpormi a lalaki. Ngam apay apagaayat mula una iti makisarsarita iti lalaki. Ha? Uno, nalimad a karelasyon mo dagijay. Umayda ka pa yung danunan dito'y dagos mo. Agdamdamag laang iti direksyon. Alangan mat ajak isuro kat mapukpukaw nga rod.
Maamuak lang nga da sa bali alalaki itibiyag mo. Dakas ti mapasamak. Ay na, Philip, isardeng mo kumamatan ti kasi selos mo. Tasi ka lang ti lalaki itibiyag ko. Kasta? Pasensyakan no kastoyak. Nalaos lang namin ti panagayat ko kan ka. Katjak kayat amapukaw ka. Philip, kasano da ito yan? Masiguga kun. Anya ko matipagdanagam. Adagmat. Saan ka apanawan? Diyak nga rod ang muno kasano nga ibagak kadananang kantatang. Numabutang ka mangibaga kadakwada. Oh, di agawid ta. Tasyak ti makisangwa kadakwada. Agpaiso? Wen, apay kit dinasaan. Tapno saan mo apagproblemaan day ta panagsikog mo? Agyaman nak, Philip. Takabailan nak atakderan. Anya ti kayat asawan da ito'y kem. Apay nga dakadwam alalaki. Tatang, nanang, iso ni Philip. Iso ti ama ti agbalin amay kadwa nga anak ko. Anya, kinalaat na kami iti dayta. Di mo imbagbaga anak kirelasyon ka manan iti maikadwagon daway. Nana, tata. Agin inayat kami iti anak yo. Kat nakasagana ak atakderan, ti putot ko kankwana. Baro ka kadipay. Tata, baro akpay. Kat mabalin ko nga ikasar ti anak yo. Saan mi pa nagtungtungan day tabanag? Pagsaritaan minto apaman ang makapagpas ngayak, tatang, nanang. Ala, makambo kayong around. No kasta, ti kayat siyaw. Di kay madanaga, nana. Tadyak baybay anti anak yo. Anak, kayat ko ngayam amukan ka ni Titom a Philip. Hi, Tito. Ay, yan. Siyak ti agbalin amay kadwang amam. Iswati kayat ko, awagan nak iti papa. Ha? Agpaiso ka di, mama? Awagak ka no iti papa? Wen anak, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko mama. Siyak lang ti awan papa na iti pagadalan. Ita, adamot langan. Ngam agpakada kami matlaan kini papam a Philip, wen. Agsubli kami manan iti trabaho mi. Sana bale, taagawid kaming tumanan, ha? Sige, mama. Urayat tumanan ti panagawid yo. Dagkailan ti dyan mo. Uray san ka pailang agtrabaho. Dito'y kalatan balay. Tasyak pailang ti agpasada. Kabailak pay. Sa anak ama exercise no dituyak latan balay. Adayo pa'y mati due date ko. Makamu ka nga rod. Ngum namarik na mamarigatan ka. Sumardang ka pailang agtrabaho. Wen, di na ka di pa kadanagan. Kabailak ti bagi. Philip, agring ka. Agsakitan ti tiyan ko. Aganak akon. Aganakan? Sige, taipan ka iti ospital. Alam, tibag anak ka para baw iti lamisaan. Sige, Juan. Ala, umay kan. Taitaray kan iti ospital. Nasayatan na kariing kan. Apa kastoy ti itsura ti anak mo? Kim? Apay, anya ti itsura na. Kita ama. Basi ti may saasa ka na. Kan... Apay dagito'y ramay na. Nagababa. Diyos ko, apay akas na ti itsura ni baby. Ala, agpapigsa ka. Tagawid tan. Jack Macklon. Ti itsura ti anak ko. Anya nga ro ti maaramidan ta. No iso ti imparabor ti apo kadata. Awanan ta kumaasi pupuso, Philip. Saan? Jack Macklon. Saan ko apo ito, dada? Anya? Anya kamatan, Philip. Imbes ko maapatib karam tiriknak. Ngam saan mat, taad-ad umpay timang pasakit itiriknak. Ado siguro ti lalaki. Ismagas ta tinagbanagan ti anak mo. Saan gwapo to, dayta? Awanan kay tibain! Pumano kan? Saan ko akasapulang tikaskan ka? Awanan kay tibain!
Agyaman nakta sinarungkaran nak dito'y balay maten. Aglalaok ti marikrik na kita. Nagsakit tinakam ko. Kastoy lang arudan ti sasaadan ti anak ko. Ngamsan pa'y amawat ti ama na ti kasta kasasaad na. Maasya, anak, unay kan ka, gayam. Kasano ka itan? Kayat ko ti manangdan iti agaw awir iti anak ko. Tapno makatrabaho aklat na. O sige, ibaon ko ni Joanne dito'y. Panggap ko matlangan a pagawidan. Nadaktil matan ti awiran na nga anak ko. Imbag dayjay, taamamok, kan talaga ang mapagtalagan. Alaman nga ron, katagyaman na ka. Joanne, numabalin. Diyak kayat nga i-battle feeding ti anak ko. Iso na panunot ko. Apakargaan ti kama ijay pwesto. Uray kurtinaan laang. Iso ti pagyanan nyo kini baby. Ken ijayak matan nga agpa-breastfeed. Agsinublat talatan nga agaw awir ken aglako. Kat, si kalata amanang. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ti asawam? Saan? Pinapanaw ko taawan serbina nga asawa. Manang, nadlaw ko man. Iti mano abulan a sumursurot kami ka ni baby ije pwestom. Imado ti customer mo. Diyay matan pwestom ti kapigsahan ka dagiti agpwes-pwesto ijay. Nadlaw mo matgayam dayta. Kunak no siyak laang tinakadlaw. Nakadkadlaw mo't ngamin manang. Nagpigsa di pwestom. Diyak man amo. Kun kunak pa'y nga rod iti bagik. Aswerte ni baby kanya. Wan nga agpay sumanang. Ama nga no swerte di anak mo. Sa anak man aswerte iti ama na, ngem na swerte ak iti anak ko. Nanang, kayat ko ti agpatakder iti bukod ko abalay. Addan nagatang ko alote. Ket no makaipatakderak to, kayat ko nga agdeden nata yon. Kat nasaya at anak ko. Kat ni Philip, saan na nagpakpakita ka? Ay nananang, saan tayon apagsaritaan day a tao? Agburak lang ti darak no malagip ko. Oo, na yan ay day a tao. Di na maawat nga da diferensya ti anak yo. Ngarud imbes ko mga iso ti kang runaan a makaawat iti putot na. Ngam saan mat, tatinalikodan na. Mala, bayangon. Sana bale. Tada kami ang makaawat kan ka, iti sa Adam. Dayta ti pagyamyamanak unay iti Diyos, nanang. Kumusta ka na, Kim? Nagpuskol maten ti rupang nagpakita pa'y kanyak. Anya ti masapol mo, ha? Pakawanan na ko, ma. Ngam iti iya dayok. Saan nakapagtalnaan ti konsensyak? Kanayon ko ang malaglagit ti anak ta. Kaya't ko kumamakita. Anya? Pues, saan mon amakita? Gaputa sipod pinanawan na kami. Arig na pinatay mon ti anak mo. Gaputa saan mo amawat? Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti panagayat. Kan pamatag ko iti anak ta. Saan kan akasapulan iti biyag ko, Philip? Agbiag kami nga uray awan ka. Iso apang nga asim. Daytoy kuman ti maudi a panagparang mo kanyak. Agyaman akpagayam Kim iti daytoy akapadasam. Saan mo arikpan ti puso maipapanken ayat? Ket ni Philip, mabalin mo met nga ikan iti gundaway amang ipakita iti pamatag. Ken panagayat na kada kayo, iti anak na. Gapo iti kasta asasaadan ti anak mo, kasapulan na tinasudi a pamatag ti naganak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Kim.
Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.